Kita kasih sambal teman-teman. Biar mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wan Heriawan Channel. Oke, kali ini kita mukbang apa aja? Ikan lele. Ikan lele. Lalapannya ada cepokak. Cek Sundana naon? Takokak. Cepokak. Pucuk kates, pucuk gedang. Ada sawi. Ini lelenya, lele penyet guys. Kita penyet dulu. Oke. Kita penyet. Oke guys, siap santap. Mantap. Oke, sebelum kita santap, kita berdoa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, siap. Ayo mah. Santap. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa guys, kita siram di nasinya, sama ikan-ikannya disiram. Lele. Itu gedang. Cepokak. Cepokak Sunda nama. Gedang. Enggak.
Kita kasih sambal teman-teman, biar mantap. Sawi. Istri selalu setia nemenin guys. Kita seruput, jangan lupa. Ini cipokak sebetulnya herbal guys, obat buat mata biar selalu jernih penglihatannya. Sawi guys.
Siram lagi guys. Jajal. Topang. Oke teman-teman, makannya sudah habis. Kita lanjut lagi besok. Oh ya, jangan lupa teman-teman dibantu subscribe, like, and share. Oke, salam satu alam.